Hvala majice obući jebote, ne. Ja sam i mislio da ćeš obući kratke gaće ti, Andrej. Ajme, meni cili se s mene voda. Evo, nismo ni pošli, već je otvorena knjiga žalbe. Sezona koktela i ležanja je gotova. Krenule su pripreme. Prvi veliki event je Rokov maratonđerdan. Moramo biti dobro spremni za tu proslavu. Da nije Matića i Facebooka, ne bi ni znali za to. Evo, Koca, di si ti proslavio svoj maratonđerdan? A ne znam to, ali evo, proslavit ću s guštom Rokov. Ali dobro, sreća, Koci će brzo dupli. Je. Prije 5-6 godina na Gran Canaria radim dužinu na biciklu i svako malo neki trailaši iskaču iz šume. Tada sam čuo za tu utrku Trans Gran Canaria i prije možda mjesec dana razmišljam tako da bi mogao otići na neku malo poznatiju trail trku, a da nije za vrijeme triatlon sezone, i padnu mi na pamet ovi što su iskakali na cestu. Odajem par sati kasnije s Roko na kavu. Roko kaže, a i meni je ta trka zanimljiva, mogli bi. I još 2 sata kasnije šalje Roko link. Ostalo je 2 sata jeftiniji prijava. I to je to. Malo veći zalogaj. Koliko ono? 84 km i 4600 uspon. 4800. Ćemo baciti okladu onda. Evo, Koce je rekao da će na Kanariji na okrepa maksimum 20 sekundi stajati. Je. I ja ću evo 100 eura da će ga Roko dobiti ako se bude pridržavati tog plana. Ja ću se zadržavam barem 5 minuta na svak okrepi i onda ću poni Marinu kad me laksa, poni ću i njemu staviti. Ti si, Andrej, ću stati točno 3 sekunda. Ja ću stati 20 sekundi. Maksimum. Može se kasnije na Garminu sve vidjeti koliko je se stajalo. Može. Sve ćemo... Eto, ima dokumentirano sad sve. Može. Sve ćemo analizirati. Što je ovdje neka jama. Vidi pogleda. Pogled na Roka. Kamerman. Nisi danas u funkciji, a? Skinija sam par kila, još ovo samo malo na drobu da skinem. Jeli Koce? Šta ima ovdje? Nema prst dva? Pa nema 10-15 tu. A sad ti ovo za Božić i Novu godinu panceta ti je najtraženija. Moraš toga ima. Bez toga si ništa. Kako ti Juru sad popet? Ostaćeš gori. U snigu. Sram te bilo. Bez toga droga. Je, slabo se pripremija za zimske uvjete. Promoja mu je tu. Priladit će se. Ajmo, pići. Muško bez droga. Bože, sačuva. Snima još je. Jebote Koce, ako misliš na Kanare bez okrepa, moga si bar malo sala natući. Ej. Ajmo, čim je Roko počeo staja, nije dobro. Evo nas na Troglavu, drugom najvišem vrhu Biokova, nakon Svetog Jure. Ime je dobio jer ima 3 glave, tu je jedna, tamo je, ovo je Rokova glava, ali tamo je drugi vrh i tamo je treći, tu. Evo još jedne glave. A vidi vamo čvrsnice, vrana i ostali planine. Ovo je nevjerovatno, ej.
A i bio ko Šerović. A to je strašno. Koji dan? Nije moglo bolje vrijeme potreti. Je, staje vitar malo i dobro. Dobri niže 500 metara. Evo ga, Pico de las Nieves. Yes! Evo, nedjelja je, da ne prođe bez crkve. Noca istina idu od Svetoga. Hvala ti dragi Bože još jedan put što si nam dozvolio da dođemo na Juru. Ovo je stvarno duhovno iskustvo. Doći na Juru. Pogotovo ovi očanaši na kraju. Odličan trening, dan koji je izmišljen, kao što ste vidjeli. Spomenuo sam tu utrku na Gran Canariji, ali prije toga ću imati još jednu utrku na 57 km u Trstu. To je početkom godine. To će biti eto nekakva provjera prije Kanara. Neki su već komentirali da je gotovo s triatlonom, da sam konačno našao sport bez plivanja, ali evo ko što vidite po podočnjacima od plivačkih naočala to baš i nije tako. Znači nastavljam sa triatlonskim treninzima i dalje imam neostvarenih ciljeva u triatlonu, tako da je primarni fokus na to. Na tome jedino što će ovi zimski treninzi ove godine biti malo drugačiji. Znači nekoliko zadnjih godina sam fokus stavljao na plivanju i da odradim još jednu zimu sa 40 km plivanja tjedno i da iza toga plivam 55 minuta na utrkama. Ja mislim da bi završio na psihijatriji. Tako da sam ove godine odlučio staviti malo veći fokus na trčanje i poglavito na trail trčanje. Planine volim i trčanje po tim planinama mi je odmor za dušu i za tijelo. Tako da evo, malo ću se više posvetiti tome, odradit ću tih par utrka koje su mi ovako izazov, nekakav međucilj prije početka triatlon sezone, a iza toga onda ima vremena za triatlonske treninge, iako sad u biti treniram, radim triatlonske treninge, samo eto fokus je malo promijenjen u odnosu na prošlu godinu. U međuvremenu ću pokušati podići brzinu na kraćim dionicama na plivanju, tu sam isto dosta loš i na tome nisam radio u zadnje vrijeme, a mislim postoji ona jedna izreka, ako više treninga ne pomaže, nemoj zaboraviti pokušati sa manje.